हाय पिला माने आज आमे पढ़िबा क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 अणुजीव उपकारी और अपकारी। ताहार आज आमे कोन करबा प्रश्न उत्तर पिले आज आमे करबा बुझिला ना। देखो पिले एथिरे हमको देछि प्रथम क्वेश्चन एक नंबर तुम देखे जाओ। एक नंबर हमको देछि शून्य स्थान पूरण करो। देखि पारछ ना सेथिरे लिखि जिबरे कोन हमको शून्य स्थान पूरण करो। तो अणुजीव माननको आमे डेस्क सहायता रे देखि पारू। अणुजीव माननको आमे कहा सहायता देखि पारू पिले एठारे लिखिबा पिले अणुवीक्षण यंत्र। ए कोन हला ए जगह रे हिजबो हमर अणुवीक्षण यंत्र बुझिहला। माटीर उर्वरता वृद्धि पाई नीलहरित शैवाल वायुमंडल सीधा सलख डेस्क निबंधन करिथांती ताहा होची पिले जबक्षारजान निबंधन। तापर देखिना पिले गरे सुरासा डेस्क सहायता प्रस्तुत होता है ताहा होची पिले ईस्ट का साहाय्य ईस्ट साहाय्य प्रस्तुत होई थाए। तापर घर कोन अछि पिले होइजा डेस्क द्वारा सृष्टि होई थाए। होइजा पिले बीजाणु द्वारा यह सृष्टि होई थाए बुझिहला पिले। एटा रहला पिले हमर 1 नंबर। तापर हम पले आसे पिले 2 नंबर को से देछि ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दियो। जोटा ठीक उत्तर पिले हम से जगह कोन पिले ठीक चिन्ह दबा। क नंबर देछि कोन प्रस्तुत करिया पई ईस्ट दरकार होय थाए कोन रे ताहा होछि पिले सुरासार। कोन सुरासार प्रस्तुत पई ईस्ट दरकार होय थाए। तापर खर अछि निम्न प्रदत्त मध्यरु केउटी जीवग्न नुहे सेटा होछि पिले स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेटा होछि 2 नंबर ऑप्शन वेरी गुड। गरे देछि पिले के मलेरिया ज्वर उपजाउ थिबार आदि प्राणीर बाहक ता होछि पिले माई एनोफिलिस मशा द्वारा हम कोन होते ए मलेरिया ज्वरटा पिले व्यापी थाए। आई रे अछि माई एनोफिलिस मशा वेरी गुड पिले। घ नंबर रे अछि पिले के संक्रामक रोगर सबुठारु साधारण बाहक। के संक्रामक रोग माने हमको जो रोग होछि सबुठारु साधारण बाहक के पिले माछी। कहीं ना माछी पुरा गोटे जगह अन्य जगह बसते ना जब मैला जगह बसुचे सेटा हमर खाद्य बसुचे हैला तो सेटा होछि कोन माछी बुझिहला ना। तापरे अछि पिले पाउरोटी किंबा इडली पिठो कहा द्वारा फुली थाए। हम जो पाउरोटी खाउछु आ जो इडली खाउछु ना ता कहा द्वारा होथाए ताहा होछि पिले ईस्ट जीवकोशर वृद्धि जोगु। जो ईस्ट जीवकोशर वृद्धि होछि से पे हम जो सकाळे जलखिया खाउचे ना इडली हमर पाउरोटी खाउछु तो ताहा जो उठी थाए ना टे फुली थाए ताहा पिले कहा द्वारा ईस्ट जीवकोशर वृद्धि जोगु होइथे बुझला पिले। तापरे हम पले आसे पिले 6 नंबर को। 6 नंबर रे देछि कोन पिले चीनी को सुरासार रे परिणत करबा प्रक्रिया को कोन कहजे। हम जो चीनी खाइछु ना चीनी को जो सुरासार रे परिणत करे पई जो प्रक्रिया हुए से प्रक्रिया रा नाम होछि पिले किण्वन प्रक्रिया। एटा होछि पिले कोन किण्वन प्रक्रिया द्वारा एटा सुरासार रे परिणत होय थाए बुझिहला ना। बहुत सुंदर पिले। तापर पिले हम पले जेबा 3 नंबर को। देख पिले 3 नंबर हमको कोन देछि रे क स्तंभ रे थिबा जीव माननकु ख स्तंभ रे थिबा सेमानकर कार्य सह मिला। देखो क स्तंभ रे जोटा अछि ख स्तंभ रे सेमानकर कार्य अछि। देखो पिले हम देखि नेबा क स्तंभ रे देछि बीजाणु राइजोबियम लैक्टोबासिलस ईस्ट आदि प्राणी भूताणु। एबे देखि नेबा बीजाणु कहार पिले एटा होछि होइजार कारण। एहा कोन पिले होइजार कारण बुझिहला ना। एटा होछि कहार होइजार कारण बा हम ताको रहपले म तुमको अन्य मार्क दे दोछ है ए हला होइजार कारण बुझिहला। तापर रहला पिले राइजोबियम एटा कोन जबक्षारजान निबंधन। एटा कोन पिले जबक्षारजान निबंधन है राइजोबियम जबक्षारजान निबंधन। तापर रहला पिले लैक्टोबासिलस देखो जाना एटा कहा दो पिले हम जो बसा दही तयारी है ना सेरे होए लैक्टोबासिलस। तापर ईस्ट कहा द्वारा पिले जो हम पाउरोटी खाउ ना ईस्ट पाउरोटी प्रस्तुत पई होय थाए। तापर आदि प्राणी होछि पिले
ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରର କାରଣ। ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ହଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରର କାରଣ। ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଭୂତାଣୁ ହଉଛି ପିଲେ ଏଡ୍ସ ର କାରଣ। ଭୂତାଣୁ ଗୋଟେ କଣ ପିଲେ ଏଡ୍ସ ର କାରଣ। ଦେଖ ପିଲେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ବୀଜାଣୁର କଣ ହଇଜାର କାରଣ, ରାଇଜୋବିୟମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ ଏହା ହଉଛି ବସା ଦହି ତିଆରି, ଇଷ୍ଟ କଣ ପିଲେ ପାଉରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କଣ ପିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରର କାରଣ। ଭୂତାଣୁ ହଉଛି ପିଲେ ଏଡ୍ସ ର କାରଣ। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ପିଲେ ସରିଲା। ଏଟା ହଉଛି ଆମର କ ଖ ଯୋଉ ଆମର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଥିଲା ତାହା ଆମେ ସରିଗଲା। ବୁଝିହେଲା ନା? ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ତମେ ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଏଇ 4 ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଇଛି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହେବ କି? ଯଦି ନା ତେବେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖିପାରିବା? ପିଲେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖିପାରିବା କି? ନା ପିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦବା ଆମେ କଣ ପିଲେ ନାହିଁ ଲେଖିଦବା। କଣ ଲେଖିଦବା? ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଇଛି ପିଲେ ଯଦି ନା ତେବେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ତାହା ହଉଛି ପିଲେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ପିଲେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡିକ କଣ କଣ? ସେଗୁଡିକ କଣ କଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲେ ପିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ 4 ଭାଗ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛି ପିଲେ ବୀଜାଣୁ, ତାକୁ କୁହାଯିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତାପରେ ରହିଲା କଣ ଜାଣିଛ? ତାପରେ ରହିଲା ପିଲେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଏଇ ଯୋଉ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ବୀଜାଣୁ, ତାପରେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ତାପରେ କବକ ଏବଂ ଶୈବାଳ ବା ଆଲଗି। ଏଗୁଡାକ ପିଲେ ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲେ ପ୍ରାୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ସେଗୁଡିକ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ପିଲେ ବୀଜାଣୁ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, କବକ, ଶୈବାଳ। ହେଲା ପିଲେ? ବର୍ଷନା ପିଲେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଯଦି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବି। ହେଲା?